Okay, Assalamualaikum and very good morning to all of you. Okay, kita jumpa lagi dalam kelas kita Kimia Form 4 KSSM, Chemistry KSSM Form 4. Okay, for today, we will like to discuss about the rate of reaction. Okay, chapter 8 in your syllabus. Okay, but in KBSM, it learned in KBSM chapter 1 form 4. Okay, chapter 1 form 4. Okay, can you see my presentation? Okay, so let me go to the first question for the rate of reaction JUJ Pahang. Okay, an experiment is carried out to investigate the rate of reaction between zinc granule with the hydrochloric acid. Okay, zinc granule with the hydrochloric acid. Okay, saya nak ambil color dulu. Okay, so between zinc granule with a hydrochloric acid. Okay, so excess zinc granule is added 20 centimeter cube of 0.2 molar, okay, hydrochloric acid. This reaction represented by following equation: zinc plus hydrochloric acid to become a ZnCl2 and H2. Here, state the meaning of rate of reaction. Okay, Vasan, can you try for the meaning? The rate of reaction is the change in the quantity of product per unit time. Okay, good. So, for your definition, rate of reaction. Okay, rate of reaction. Okay, this is the definition. Selalu dia akan tanya kepada kamu. Okay, increase of hydrogen gas per unit ataupun decrease of mass of zinc per unit. Mana-mana satu pun sama. Kalau you nak cakap tentang hydrogen gas, boleh. You nak cakap tentang mass of zinc pun boleh. Okay, 1 mark for you. Okay, next. Okay, for the next question. From the graph, hanya kamu semak sahaja kertas jawapan kamu ya. Okay, kalau siapa yang tak buat lagi, boleh lihat, tengok baik-baik. Sepatutnya kamu dah siap. Okay. From the graph, the rate of reaction at 90 second. Okay. From the graph in diagram 5. Where the graph? Okay, here. So, dia kata nak 90 second. So, 90 second here. 90 second here. So, 90 second here. Kamu sketchkan dia punya 90 second. So, dapatkan dia punya berapa volume dekat sini. Okay. So, berapa volume dekat sini, bahagikan. So, you will get, okay. So, di sini, soalan dia, okay, soalan dia, rate of reaction at 90 second. Okay, at 90 second. So, that's mean at 90 second, okay, at 90 second, dia tak kata average dekat sini. Kalau dia kata average, memang kamu kena buat seperti yang saya tunjuk yang ini. Mesti daripada point, daripada sini. Tapi, oleh sebab dia kata at, this is the question ask you for the instantaneous time. Okay, this is for instantaneous time. Instantaneous. Pada masa yang tertentu. Okay, pada masa yang tertentu mean, okay, kamu mesti lukiskan triangle. Okay, lukiskan triangle pada 90 second. So, macam biasa, ambilkan pembaris. Okay. Siapa yang ada print soalan dia, itu adalah kelebihan kepada dia lah. Print soalan. Sebab kalau daripada sini je kamu tak boleh nampak lagi. So, kamu ambil mana yang kamu rasa senang. Okay, so this is a Y2 minus with the Y1 divide with the X2 minus with the X1. So, your average is 0.242. So, lebih kurang ini punya jawapan. Ada tak dapat jawapan yang selain daripada sini?
Okay, ada tak yang dapat jawapan yang lain daripada sini? Dan pastikan bila kamu buat, mesti ada unit. So, unit kamu adalah cm cube S negative 1. cm cube S negative 1. So, the next question. Ini baru dia kata average rate of reaction between. So, soalan ini dengan soalan ini berbeza ya. Okay, yang ini untuk instantaneous time. Yang ini untuk average rate. So, average, so ambil the volume of gas at 120 second minus the volume of the gas at 90 second. So, at 120, 41, betul ke 41? So, kita tengok kepada graf. So, 120 dekat sini, pada dekat sini, lebih kurang dekat sini. So, berapa dekat sini? Dengan 60 second. So, 60 second here. So, berapa volume dekat sini? So, volume dekat sini, okay, Y2. So, ini Y. Okay, Y dengan Y ini. So, ini tolakkan dengan ini. Bahagikan dengan 120. Okay, 120 dekat sini. So, 120 dekat sini. Okay, 120 tolakkan dengan 60. So, dapat 60. So the answer is 0.25 cm cube S negative 1. If your answer is correct, but you have not include the unit, so you are wrong. Okay, you are wrong. Okay, any question? Okay, if you have any question, you can raise your hand. Okay, so for the next question, you see for the next question, okay, welcome to the Linsheng. We have kami sudah bincang A and B. Okay, A and B. Okay, you look for your answer. This is the answer for the A and B. Okay, kan? Untuk B1, you must draw a triangle. Untuk B2, you find from, okay, both this, you must find from your graph. If, okay, for the question B1, if the marker, orang pemeriksa tu, dia tak nampak kamu buat triangle itu, kamu terus-terus saja buat pun salah. Okay, sebenarnya. Okay, kamu kena tunjuk. You must show. Okay, tulis note dekat kamu punya soalan. Show at a graph. Mesti tulis dekat graph kamu. Okay, for the next question. Explain why the rate of reaction decrease with time. Okay, kenapa kadar tindak balas itu berkurang dengan masa? Okay, because what? Linsheng, can you answer for this question? Linsheng, can you answer for this question? Welcome to Sarvin. Pun dah datang masuk. Linsheng. Tak ada jawapan. Tidur lah tu Linsheng tu. Okay, anything? Anyone? Okay, Tinesh. Tarik atas. Tarik atas. Kau tak jawab soalan ke? Ni mesti tak print. Okay, yang ini. So, what the factor? Kenapa dia kata? Why? Why the reaction decrease with time? Kenapa reaction kadar tidak balas semakin berkurang dengan masa? Okay. Because the concentration of acid decrease with time. Because, tulis ya jawapan ya. Because the concentration of acid decrease with time. Ada tak jawapan yang lain? Boleh bagi tahu saya jawapan yang lain? Kau ada jawapan yang lain? Siapa ya yang tak masuk? Iman, Dinsyeng, Fazrul, Sarvin. Tadi Pavitran dah terkeluar. So, yang tak ada adalah Saktivel and Dev. Kan? Saktivel and Dev. Dev ada masalah untuk line internet ke? Kalau ada masalah, bagi tahu dengan saya ya. Okay, next question. Okay, another experiment is carried out using excess zinc powder and hydrochloric acid.
with the concentration and volume and as labeled in as set 2. Experiment B is labeled as set 1. Okay. Experiment B and experiment set 2. Okay, eksperimen yang ini dia kata guna zinc granules. Sekarang kita nak guna zinc powder. So, how your graph? So, you know that if you use the zinc powder, the rate of reaction will become increase. So, set 1 here. Okay, dia kata set 1 experiment in B. Okay, yang kat B ni adalah eksperimen 1 guna granules. Okay, but in zinc powder. So, in zinc powder, you must write here, dan samakan. Dan jangan lupa untuk kamu label ini adalah set 2. Okay, kan? So, the mark is 1 mark only. So, this is 1 mark. Okay. Ada tak siapa yang tak tahu kenapa rate of reaction dia semakin tinggi? Luasan B1 saya dapat 0.208. B1 0.20. Okay, lebih kurang samalah 0.2. Okay, is exact. So, next question. Explain how the curve in set 2 is obtained. 2 mark. So, you know, okay, the factor for this question is size of reactant. Okay, size of reactant in powder. Okay, the area exposed is high. Okay, semakin besar, semakin bigger. So, the frequency of collision between zinc atom and hydrogen ion is increased. So, the effective collision between the particles is also increased. So, you look to the schema. So, the size of zinc is smaller. Dia kata, okay, size of zinc is smaller, remain the volume and concentration of hydrochloric acid. Okay, yang ini kenapa dia cakap macam itu? Sebab dia nak bagi tahu why the set 1 and set 2 at the end of the experiment, okay, okay, the rate of reaction is remain constant. Okay, why set 2 is higher rate of reaction than set 1? So, the answer is first, size of zinc is smaller, ataupun kamu nak cakap the total size exposure of zinc is smaller in set 2 than set 1. So, they remain the volume. Dia tak cakap, okay, kenapa yang jawapan untuk kamu cakap tentang frequency of collision, effective of frequency collision dia tak terima. Bukan tak terima, maksudnya tak payah include dalam ini. Okay, kenapa? Sebab dia tak cakap tentang based on frequency collision. Okay, patutnya dia akan cakap frequency collision. Nah, saya kena beli tablet dah untuk saya tulis. Bagulah, cantik kan? Frequency collision. Okay, frequency collision. Selalu kalau kita nak cakap tentang rate of reaction based on frequency collision, dia akan cakap state dalam soalan. Okay, yang itu faham tak? Okay, so tak ada masalah. Okay, so pergi kepada soalan. Teacher Wardah was testing his students' understanding about the rate of reaction. Student, today I provide a jug of hot water. A jug of cool water, 2 sachets of 5 gram fine sugar, 2 cups with a spoon. Who can show me how to investigate the rate of solubility the sugar in the water? So, dia kata dia ada sugar, dia ada satu hot water dengan satu lagi cool water. So, dia kata bagaimana untuk kita menyiasat, okay, investigate the solubility, kadar keterlarutan gula di dalam air. So, berapa langkah? If you are teacher Wardah, describe briefly how to investigate the rate of solubility. So, di sini, student Wardah, bagaimana nak buat? So, put 5 gram of Tinesh. Kenapa? Ada masalah, Tinesh? Katanya kenapa persen? Pang nanti kan? Okay.
Explain, if you are teacher Wardah, silakan briefly how to investigate the rate of solubility. So, put 5 gram a packet of fine sugar into hot water and cold water into cup. Okay, so masukkan dia ada cup yang berhiasan. Sugar in hot water dissolve faster. Itu sahaja jawapan dia, simple. Okay, untuk soalan D2, explain your observation. Yang ini yang saya cakap based on collision theory. So, based on collision theory ini yang kamu cakap tentang frequency collision. Okay? Frequency collision and frequency effective collision. So, di sini faktor apa? Faktor temperature. So, kamu cakap yang pertama, temperature higher in hot water. Okay, 1 mark for you. Okay, water particles as higher kinetic energy. 2 mark. Yang kat sini pun, dia tak explain cakap tentang frequency collision. Kalau kamu nak tambah, cikgu, saya tak berapa tu dah cikgu. Saya nak masukkan frekuensi collision, frequency of effective collision. Boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Masukkan aja. Okay? Tapi yang pastinya mesti ada kinetic energy higher in a hot water. Okay. Okay, next question. Okay, next question. Cepat kita habis, cepat kita boleh rehat. Sebab saya sekejap lagi pukul 11 saya ada kelas 4A1 dengan 4A2 pula. Okay, 2 experiment are conduct to investigate the factor that affect the rate of reaction for experiment 1 and experiment 2. Faktor yang sama sekali lagi. Okay, yang ini dia guna granules, di sini dia guna powder, volume dia sama, concentration dia sama, acid yang digunakan dia pun sama, tapi faktor dia adalah faktor surface area. Okay, so this is the experiment you got. State the name gas release for both experiment. Okay, Tinesh, apa gas yang terbebas? Tinesh. Hydro apa? Sarvin. Ya Allah, Sarvin. Sarvin lah. H+. Apa H+? Hydrogen apa? Hydrogen gas. Good. Dinesh, H+, Dinesh. H+ tu ion. Hydrogen gas. Ini macam dah lama je dah tak belajar kan? Padahal setiap minggu belajar. Dia kan, satu je. Kena buat banyak latihan. Even dalam masa untuk kamu cuti sekolah bulan 12 nanti pun, dah start cuti sekolah sehingga bulan 1, saya akan setiap minggu saya akan bagi kerja. Okay? Jangan risau. Cikgu Ziana tidak akan kedekut dengan kerja. Dia baik bagi kerja banyak. Okey, supaya kamu tak lupa dengan Cikgu Ziana. Manalah tahu cuti sebulan lupa dengan cikgu. So, kita kena eratkan kasih sayang kita dengan buat kerja banyak-banyak. Setiap minggu kita jumpa ya. Okay, experiment 1 and experiment 2. So, state the name, that is hydrogen gas. Chemical test. Chemical test mesti ada 2. Yang pertama mesti ada method. Ya, siapa yang angkat tangan tu? Method yang kedua adalah observation. Okay, ada 2 ni. Pemeriksa akan tengok. Tak ada masalah. Okay. So, pergi kepada soalan ini. Okay, so. Pertama tadi hydrogen gas. Place a light splinter into a test tube. Okay, so pop sound produce. So this is method, this observation. So you got 2 mark. If you punya method ini salah, observation kamu betul, 0 markah. Ingat tu. So yang penting adalah prosedur, you punya method kena betul. Kalau prosedur betul tapi method kamu salah, kamu dapat 1 markah. Ingat. Okay. So, chemistry mesti detail. Dia tak boleh main-main. Prosedur kena betul. Baru kamu betul kamu punya observation. Okay. Refer to table. Calculate the average rate of reaction. Okay, experiment 1. Dia nak average. So, average kamu lihat pada minit berapa dia akan stop. So, minit yang 120 saat. Okay, 120. So, for the experiment 1, 31.80.
divide with 120, 35 divide with 120. So what you got, Dinesh? Oh, Dinesh. Apa jawapan kamu? Rate of reaction untuk yang pertama, eksperimen pertama dan eksperimen kedua. Tak buat? Betul budak. Sekarang buat. Ambil kalkulator. Buat sekarang. Siapa lagi yang tak buat? Siapa lagi yang tak siap? 3 soalan pun susah nak buat. Ya, cikgu bukan suruh buat essay sekali. Cikgu suruh buat structure question only. Kan Cikgu Ziana dah bebel lah pagi ni. Yang susah sangat. Kenapa, Lin Sheng? 0.254, that is for the experiment 1 or experiment 2? So, experiment 2 and experiment 1. Can you give me the answer? Iman. Satu Man? Experiment 1. Okay. So, experiment 2. Pavitran pun sama, tak siap. Sekarang kira Pavitran sebelum saya ambil roti panjang untuk kamu. Experiment 2, 0.29. Okay, kita lihat jawapan. Okay, good, Lin Sheng. Thank you. So, experiment 1, 0.25. Yang ini. 0.29 yang ini. Okay, Tinesh dengan Pavitran dapat tak jawapannya? Okay, pastikan buat. Ya, betul Lin Sheng, 120. Tapi kena ambil 140. Kenapa 140? Tak, yang ini 120. Kenapa pakai 140? Oh, sorry. 140. Saya tak nampak, saya samakan pula. Yang mana yang start constant? So, 35 divide with 140. Terima kasih Lin Sheng. Nasib baik kamu alert Lin Sheng. 35 divide 100. Sebab kenapa? Sebab waktu ini dia punya volume of gas is constant. Kenapa pada 120? Sebab pada 120 volume of gas become constant. Sorry class. Okay. Betul Lin Sheng. Pada minit yang ke-140 reaction is complete. Okay, good my class. So, any question? So, we go to the next question. Okay, pastikan Pavitran dengan Tinesh siap. Okay, compare the rate of reaction for experiment 1, experiment 2. So, bila dia kata compare, so experiment 1 and 2, which one is high rate of reaction? Which one is low reaction? Begitu sahaja jawapan kamu. So, rate of reaction experiment 2 is higher than experiment 1. Okay, soalan yang seterusnya. Explain, refer. Yang ini 3 markah. Yang ini barulah kamu cakap full. Okay, yang pertama. Experiment 2, total surface area zinc is bigger. Frequency of collision between zinc atom and hydrogen ion is higher. Kemudian, frequency of effective collision particles ataupun kamu nak cakap between zinc atom and hydrogen ion is higher. 1 mark, 1 mark, 1 mark, 3 mark. Okay, boleh. Pavitran dengan Tinesh takkan salin je kon. Buatlah sendiri. Mana Acin tiru je. Iman dah siap ke belum Iman? Iman and Fazrul, Sarvin. Kamu buat ke tidak? Dah, bagus Iman. Dapat tak jawapan yang sama Iman? Betul tak jawapan kamu Iman? Ada masalah tak Iman? Tanya sekarang Iman. Jangan tinggalkan kamu punya kepusukan. 2 je. Kenapa 2? Mana point yang kamu salah? Point 1, P1, P2 or P3? P1 yang ini. This is P1. Ini P2, ini P3. So, P mana yang kamu salah? P1. P1 salah? Takkan P1 boleh salah. P1, okay. Untuk P1, kamu kena cakap tentang faktor dia. Contoh yang tadi tu temperature. So, experiment 2 has high temperature than experiment 1. The kinetic energy between particles in experiment 2 is higher in experiment 1. Itu.
Baru cakap tentang frequency of collision between zinc. Sambung ayat yang ini. Itulah untuk P1. Okay, P1. Pastikan itu betul. Okay. Sarvin. Sarvin buat ke tak Sarvin? Saya nak tahu Sarvin buat ke tak? Sarvin buat ke tak? Soalan? Jawab ke tak? Okay. 80%. Budak tua tu. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, C. Okay, C dia kata sketch your graph produce again for both experiments. So, seperti biasa, buat ini. Dinesh tak buat kan? Buat sekarang Dinesh. So, ini apa? Ini volume, mesti ada unit. Ini masa, mesti ada unit. Okay, eksperimen 1. Eksperimen 2. So, labelkan ini apa? Ini apa? So, yang atas adalah eksperimen 2. Yang bawah adalah eksperimen 1. So, ini nombor 2. Ini nombor 1. Okey, dah. Siap. Okey, Savin. Boleh Sarvin? Okay, pergi kepada yang ini. Yang ini, okay, this is the note. Note ya. Kalau kamu nak tengok, okay, kita tengok yang pertama. Okay, first factor is a size. Okay, experiment 1, zinc chip and zinc powder. Dekat sini ada explanation dia. Okay, this is explanation. So, size of experiment 2, sepatutnya kalau dalam essay, dalam structure, kamu kena tahu tentang ini. Okay, yang ini cakap tentang size 2 is smaller. Total surface area exposed to collision experiment 2 is larger than experiment 1. Lepas tu cara cakap tentang frequency collision between zinc, frequency, so rate of reaction 2 is higher. Ini yang perlu kamu ada dalam kamu punya explanation in essay. Concentration pula. Yang ini, okay, Sarvin, Fazrul, Iman, frequency of collision dengan frequency of effective collision, yang ini semua sama. Okay, ini sama. Ini pun sama. Ini pun sama. Yang membezakan dia adalah point nombor 1 dengan point nombor 2. Okay, yang ini dia cakap size. So, dekat sini concentration of hydrochloric acid. Okay. In one is higher. So, the number of particle per unit in volume. Mesti ada ayat ini. Saya memang pantang kalau tak ada. The number of particles per unit volume in experiment 2 is higher than experiment. Mesti compare. Okay, lagi satu, kalau kamu buat essay nanti, mesti compare. Experiment 2 is higher than experiment 1. Experiment 2 is higher than experiment 1. Begitu. Okay, yang ini. Temperature pula, kamu cakap yang ini sama seperti yang di atas. Yang beza dia adalah temperature, which one is higher? 2 than 1. Yang ini juga cakap kinetic energy of reactant in experiment 2 is higher than experiment 1. So, that's why kenapa kamu dapat sama. Di sini, concentration dia tak sama ya. Sebab concentration berbeza. Yang ini dengan ini sama. Okey, Sarvin, boleh Sarvin. Okey, pastikan ini kena ada dalam kepala. Kalau tak ada dalam kepala, susah. Mesti hafal. Mesti ingat. Okey, satu je tip saya. Kalau kamu selalu buat latihan, tak ada masalah. Cikgu cakap je. Okey, Sarvin, can you explain for the factor for the size for this experiment? So, point ini, 5 point ini kamu dah ada dalam kepala kamu. So, tak ada masalah. Okay. So, pergi kepada soalan Perlis 2017 nombor 5. Okay, table 5 shows the setup of the experiment are carried out catalyst. Okay, this is the effect of catalyst. Catalyst yang ini berbeza dengan catalyst yang kamu buat dalam eksperimen dekat dalam KSM lain. KBSM ni dia cuma letak seperti biasa. H2SO4 dia tidak balaskan dengan zinc. Ini without the catalyst. So with the catalyst, solution as a catalyst, copper sulfate is a catalyst. Saya masukkan saja catalyst. So the total volume of the gas experiment 2 is higher than experiment 1. Temperature is constant. Draw a label diagram. Bagaimana kamu buat? Oleh sebab kamu tak buat, kan? Tak buat kan? So, ini adalah eksperimen kamu. So, yang pertama, functional diagram. Apa maksud functional diagram?
Functional diagram bermaksud apabila kamu punya stopper. Tengok betul-betul. Fazrul, Sarvin. This is the meaning of functional. Kamu punya stopper mesti keluar. Kamu punya yang ini, level kamu, air kamu mesti ada dash-dash. Seperti juga sulfuric acid kena dash-dash. Ini pun tak ada label. Ini katalis apa dia guna, tak ada label. Okay. Dan ini adalah burette. Besar betul burette dia, macam roket. Okay. Kemudian, itu functional diagram. Untuk label, kamu kena ada perkataan sulfuric acid. Mesti ada katalis. So, in a water. Okay. In water. So, number B. Okay, B, dia minta untuk equation. Okay, write the chemical equation. So, ZnV plus sulfuric acid H. Sulfuric acid apa? Iman. Apa sulfuric acid, Iman? Iman, apa sulfuric acid? Formula untuk sulfuric acid. You can open your mic ya kelas. Kalau saya tanya, kamu terus dia open mic. Tak payah kamu nak type pun tak apa. Good, Iman. H2SO4. So, H2SO4. So, apa jawapannya, Tinesh? Cakap banyak. Kerja tak buat. ZnSO4 plus H2. Kalau kamu buat ini tanpa balancing, belum lagi dapat 1 markah. Okay, so kamu balancekan dia. Adakah balance? H2SO4 betul, ini betul. So tak ada payah balance, dah 1 markah. Okay, senang. Calculate the maximum volume of gas produced in experiment go 1. So, maximum, so kamu ambil untuk ini. Okay, bahagikan dengan masa. Masa yang dia ambil berapa? 3 minutes. Dia nak unit apa? Dia tak ada kata pun nak unit berapa. Oh, salah. Okay, yang ini dia kata nak maximum. Dia bukan nak rate of reaction. Dia nak maximum volume of gas. So, yang pertama, bagaimana kamu nak kira? Kamu kirakan dulu number of mole. N equal to mv over 1000. Sekarang kira. So, kamu nak kira number of mole apa? Number of mole. Number mole. H2SO4. Tulis. Mesti ada tulis. Number of mole H2SO4. Berapa? So, kamu akan dapat 25 time with the 0.1 divide with the 1000. So, kamu akan dapat berapa jawapan kamu? 3 markah ni ya. So, kemudian dia nak gas yang produce ini. Dia nak ini. So, antara ini dan ini je. H2SO4 dengan H2. So, from equation, dia tulis ya. 1 mole of H2SO4 will produce 1 mole of hydrogen gas. If, berapa mole tadi kamu dapat? Bahasan? 0.06. Betul ke Bahasan? Mole to 2.5 times 10 to the power of -3. The number of mole of sulfuric acid? Itulah cikgu. 0.025 mole. Okey, betul. So, number mole, one produce. So, ini number of mole kamu. So, the correct volume. So, kamu akan dapat 0.06 dm cube ataupun tukar kepada cm cube. Okay, good. Bahasan. So, di sini siapa yang tak faham? Okay, number of mole, how to you can get the volume of the gas? So, the number of mole time with the molar volume. So, you got here. So, 0.06 dm cube boleh. Kamu nak guna cm cube pun boleh. So, dapat 1 markah. So, full mark is 3 marks. Okay, ada apa-apa lagi tak soalan? Ya, Lin Sheng, 0.025 is for the number of mole. 0.0025. Cuba kira 0.1 times 25 divide 1000. Lin Sheng, 0.0025. Lin Sheng. Ya, 0.0025. So, good. So, next question. Okay, dapat tak? Dapat tak? Okay, boleh ya? So, apa-apa pun kamu kena buatkan dia punya tajuk dulu. Apa yang dia nak
Okay, contohnya dia nak number of mole of H2SO4. So you must write down. And for the ratio, you must draw 1 mole produce 1 mole. Tak nak kat sini. Kalau patut buat 1 mole of sulfuric acid produce 1 mole of hydrogen gas. If 0.025 mole sulfuric acid produce 0.025 mole of hydrogen gas. Student saya memang semua daripada dulu, daripada 11 tahun yang lepas saya akan ajar begitu. Tak ada saya nak suruh mereka buat ratio, tak ada. Okay, saya takut nanti waktu buat ratio kamu akan salah. Okay, so calculate the average rate of reaction first 3 minutes. So first 3 minutes, so ambilkan volume bahagikan dengan dia punya volume bahagikan dengan dia punya massa. So pastikan ada unit. Volume bahagikan dengan massa. So anyone can answer this question? Iman? Experiment 1. Okay, experiment 1. Iman? What do you answer, Iman? Sarvin, experiment 2. Apa answer, Sarvin? Tak buat ke korang? Calculation skip sekarang buat. Sarvin? Iman dapat 1.33 per minit. So pastikan, okay, kalau boleh, untuk calculation jangan skip, Sarvin. Sekarang kira Sarvin eksperimen tu. 0.29. So, Imak tadi si Vasan dikira dalam second ya. So, Vasan dikira dalam second, ini betul. So, kalau dalam minit yang ini ya. Kalau boleh, tukar kepada second. Selalu kita guna second, kita tak suka minit. Kita tak selalu guna minit. So, you write in a second. Tadi Iman cakap tadi apa? 30. Unit mesti ada. 1.33. Iman cakap 1.33. 13.33 dah Iman. Kalau dalam minit. Kalau dalam minit 13.33 cm cube minit negatif 1. Kalau dalam second 0.22. Okay, D3. Okay, D3. Compare the average rate of reaction for the first 3 minutes in experiment 1 and experiment 2. Sarvin, tadi dapat ke tak Sarvin? Sarvin, dapat ke tak eksperimen tu tadi, Sarvin? Kita nak pergi ke eksperimen yang soalan nombor 3. Okay, soalan dia tanya, compare, okay, how catalyst. Yang untuk katalis. Okay, katalis. Yang pertama, kamu cakap tentang function untuk katalis. Okay, pertama kamu cakap tentang which one the rate of reaction is higher. The rate of reaction of experiment 2 is higher than experiment 1. Catalyst will lower the activation energy. So, reduce the activation energy, more colliding particles are able to lower activation energy ataupun increase the frequency of effective collision. Saya rasa kan dia punya explanation ni tak berapa saya berkenan lah. Yang pertama tu dah betul, rate of reaction. So, catalyst will lower the activation energy.
then the frequency of effective collision will high. Katalis, dia cakap tentang compare. Pertama, kamu comparekan siapakah rate of reaction lagi tinggi. Kemudian, baru kamu cakap tentang function katalis. Tengok dalam buku teks. Dalam buku teks tu pun tak silap saya salah, saya rasa hari tu. Saya dah betulkan kan? Katalis will, saya kena buka buku untuk ni. Dalam buku teks saya, okay, where my textbook? So, I take my textbook first. So, textbook, where my textbook? Mana textbook? Hilang. It will lower the activation energy. So, any question for the rate of reaction? Lower the activation energy. Okay, ada apa masalah? Okay, the next question. Okay. Okay, yang ini katalis. Okay, yang tadi concentration kita dah cakap. Yang ini pun nota dia bagi ya. So, experiment 1 and experiment 2. So, dan di sini kamu tengok ya. Experiment 1 dia guna ethanoic acid, which one is the weak acid. Yang kedua dia pakai HCl, dia pakai ketiga dia pakai H2SO4. HCl dengan H2SO4 is a strong acid, but the number of mole hydrogen ion is different. H2SO4 is diprotic acid, HCl is monoprotic acid. So H2SO4 is higher than HCl. So that's why kenapa yang eksperimen 3 adalah tinggi berbanding eksperimen kedua. Dia akan double. Dia akan jadi double the volume of hydrogen gas. Okay, untuk eksperimen yang pertama pula, dia adalah weak acid. Weak acid, so dia adalah lagi bawah daripada eksperimen 1. Tapi, dia punya number of volume of gas is constant at the end of the experiment. Okay, kamu boleh tengok ya, at the end of experiment. Okay, eksperimen 1, ethanoic acid. Eksperimen 2 is HCl. But, at the end of the experiment, the volume of hydrogen gas is same. But, for the experiment 3, is the diprotic acid is a double of the hydrogen gas will produce. So, this is the explanation. So, experiment 1 use a weak acid. Experiment 2 is strong acid, hydrochloric acid. The number of hydrogen ion per unit volume in experiment 2 is higher than experiment 1. Frequency of collision between zinc and hydrogen ion is experiment 2 is higher. Frequency of effective collision between zinc and hydrogen ion experiment 2 is higher. So, rate of reaction 2 is higher than 1. So, experiment 2 and 3. Experiment 2 and 3 is use sulfuric acid. That is a diprotic acid. Hydrochloric acid is a monoprotic acid. So, the number of hydrogen ion sama. Dia punya ayat dia adalah sama. Tapi, compare 3 daripada 2. Okay, for the catalyst. So, experiment 2 use a copper to catalyst with catalyst. This is without catalyst. So, catalyst provide. Ini ayat yang kamu kena cakap. Ayat ini hafal ya? Boleh. Catalyst provide alternative path. Dia akan bagi alternatif jalan yang lain of reaction with need lower activation energy. Sekarang ingat. Boleh ingat. Yang tadi dia punya skema tadi. Dia tak ada cakap tentang provide alternative pathway. Okay. Di sini tolong yang ini salin yang ini. Pertama, kamu cakap experiment 2 is higher than experiment 1. The rate of reaction is higher because it have used a catalyst. Catalyst provide alternative path of reaction with need. Okay, sekarang hafal. Okay, catalyst provide alternative path of reaction, lower activation energy. Okay, kalau kamu buat graf macam ini untuk activation energy, dia bagi yang sini contoh. Satu lagi begini, dia akan lower kan.
activation energy. So kalau kat sini adalah EA tu apa? With dot catalyst. Yang ini adalah EA, atas. So, bila kamu buat macam ini, lukiskan activation. Ni kalau soalan dia kata, lukiskan activation energy. Kamu kena buat macam ni. Dan, kalau kamu label kat sini, kamu kena mention. EA tu apa? With dot catalyst. EAA1 tu apa? Okay. Ini selalu dalam soalan. Structure ada, essay pun ada. So, mesti buat begini. Mesti cakap apa EA stroke ni apa. Boleh? Okay. For the essay question, so you need to write your essay question for the first 2 question only. 2 soalan sahaja saya minta. Tak banyak pun. 2 soalan sahaja saya minta. So, tak banyak pun. So, soalan yang saya minta itu pun adalah berdasarkan kepada rate of reaction S91, S92 dan hantar dalam minggu ni lah. Okay, hari ni hari Selasa, so dalam minggu ni lagi cepat, lagi bagus lah kamu hantar. So, tak adalah banyak sangat kerja yang kamu pula buat. So, any question? So, sampai situ sahaja. Okay, kelas kita hari ini. So, tak ada. If any problem, you can ask me. Apa-apa pun, sila belajar. Buat kerja on time. Kalau kamu buat kerja, tak ikut masa, tunda, so akan jadi begitu. Okay kan, Sharvin, Iman, Tinesh, Pavitran dah hilang. Okay, pastikan kamu semua buat. Hopefully, semua orang akan lakukan yang terbaik. Okay, for the next meeting, okay, minggu depan, apa yang kita nak buat? So, minggu depan kita akan buat untuk question yang dalam modul ini, kita pergi balik kepada chapter 9. Okay, chapter 9 kat dalam ni iaitu manufacture. Okay, kita tengok manufacture. Okay, kita tengok soalan manufacture. Mana soalan yang perlu kamu buat? Sikit saja. Manufacture tak ada masalah. Sebabnya kamu tak belajar seperti KBSM. KBSM dia banyak. Dia ada ammonia. Kalau macam ni. Okay, soalan nombor 6 ni tak perlu buat. Okay, soalan nombor 6 ni tak perlu buat. Sebab dia ammonia. Okay. 6 ni tak payah buat. Okay, 6. Tapi C perlu buat. C. Okay, tanda ya. C1 nombor 6. C1. C2 perlu buat. Polimer. Yang ini pun kamu tak belajar lagi polimer. Okay, tapi kamu boleh buat untuk Q. P ni kamu tak boleh buat, tak apa. Tapi kalau nak cuba buat, tak ada masalah. Sebab ini untuk preparation untuk minggu tahun depan. Draw pun tak ada masalah kalau kamu nak cuba buat. Okay, dan ini pun tak perlu belajar lagi. Apakah advantage of Q dan are made of the iron? Okay, itu. Yang ini kena buat. Okay, yang ini maksud alloy dalam bahasa Melayu, tak ada masalah pun. Keluli ni karat ni stainless steel ya. Stainless steel. So, chromium. So, stainless steel dekat sini. Yang ini. So, dah dia siap bagi nota. Okay, itu C. So, yang ini adalah polimer. Tak payah buat. Yang ini ammonia. Tak payah buat. Itu je. Sikit sangat lah. Cubalah buat ini. Okay. Cuba buat ini dulu. Tapi kalau ada, tapi yang ini kita kena buat macam sikit je kena buat ni. Tambah lagi dengan esei 2 esei untuk bab ini ya. Okay, so any question? So, sampai sini saja kelas kita. So, kita jumpa for the next class. Okay, see you.